एगेन समस्त क्वेश्चन मो वॉइस क्लियर अच्छे एवरीथिंग इज क्लियर ओके तो आज एमसीक्यू स्टार्ट करियो देखो आम जो एमसीक्यू एवरीडे बेसिस रे करूचे ट्राई करूचे सब दिन करने पे किंतु यदि हे पारुनी तो आम जो एमसीक्यू करूचे मो दुईटी जिनस रोचे गोटे पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू ता तो जहाँ भी किसी क्वेश्चन डिस्कशन होचे समस्त क्वेश्चन भितर प्रायतः 50% एभव पीवाईक्यू रोचे आउ किसी क्वेश्चन जोटा कि से टाइप रो क्वेश्चन जोटा कि तुम आसबार चांस रोचे ओके समस्त रेडी ता पूर्व कहीदे जहाँ भी किसी आम डिस्कसन करुचे ए क्लास रो रिकॉर्डिंग और पीडीएफ ये दुईटी बैच अवेलेबल हम जो मैंने जॉइन कर रैपिड फायर प्रिलिम रे जॉइन कर जोटा कि अपकमिंग एग्जाम ओके आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे तो आउ जो मैंने प्री प्लस मेन रे जॉइन कर तो इथिरे ए दुईटा एक बैच तुम अवेलेबल अच्छे ये रिकॉर्डिंग सहित पीडीएफ तो आज क्लास को स्टार्ट करियो अच्छा समस्त लास्ट काउंट करथो जे कहार केते स्कोर रहउची ओके समस्त लास्ट काउंट करथो कहार केते स्कोर रहउची क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 ये जो क्वेश्चन टा पूर्व वर्ष क्वेश्चन ओके हमें ओडिशा ओपीएससी रो पूर्व वर्ष क्वेश्चन सहित यूपीएससी ता सहित अदर स्टेट पीसीएससी रो क्वेश्चन मध्ये रखा होउचे और जो क्वेश्चन तुमको मु दउची डिटो ए पैटर्न ओपीएससी ओएस रो प्रीलिम रे आसीबो जोडा कि गोटे साइड रे इंग्लिश थिबो गोटे साइड रे ओडिया थिबो कारण एबेटो तुमे ए फॉर्मेट रे प्रैक्टिस करियो तुमको एग्जाम हॉल रे दिक्कत हबो क्वेश्चन नंबर 1 आज क्वेश्चन टोटल हिस्ट्री अछि आज क्वेश्चन टोटल हिस्ट्री जल्दी कार स्कोर आंसर का आसु आंसर आसिला एक नंबर ଯାହାର ଯଦି ସପୋଜ ଜଣେ ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ସ୍କିପ୍ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ସରି ବୋଲି କହିପାରିବ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କିଏ କେତେ ସ୍କୋର କରୁଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ସି ଦେନ୍ ଆଉ କାହାର ଆସୁଛି ଆନ୍ସର ରାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତି ସି ओके ଦେଖ ସେ ଆମକୁ क्वेश्चन ପଚାରୁଛି ଯେ ଏଚ ଏସ୍ ଆର ଏ ତ ଏଟା ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ ବି କରୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जोटा कि HSRA तेरे आंकु नेइकिरि तुमମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି पॉइंट କହିଛି प्रथम कहूଛି राम प्रसाद चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह आर द फाउंडिंग मेंबर जे एमान होउଛନ୍ତି जे HSRA ର फाउंडिंग मेंबर ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଟା ରଙ୍ଗ ହବ ନା ରାଇଟ ହବ ମନେ ରଖିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି କୁହେ ଯେ HSRA এটা কেবে ড্রাফটিং কিଏ କରିଥିଲେ ବା କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଟା ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିଥିଲେ କିଏ ବା କିଏ ହେଇଥିଲା ବା ପ୍ରଥମେ ଆର ପୂର୍ବ ନାଁ କଣ ଥିଲା HSR ର ପୂର୍ବ ନାଁ କଣ ଥିଲା ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର ଆର ପୂର୍ବ ନାଁ କଣ ଥିଲା HRA ଓକେ HRA ଆଚ୍ଛା ଆର ମାନେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା କହିଲେ ଆକୁ ଡ୍ରାଫଟିଂ ପ୍ରଥମେ ମାନେ କିଏ କରିଥିଲେ ବା କେବେ ହେଇଥିଲା ଦିଟା କହିବ କିଏ କରିଥିଲେ ଆଉ କେବେ ହେଇଥିଲା 1923 ଆକୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଆକୁ କରିଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ରାମ ପ୍ରସାଦ କରିଥିଲେ ଓକେ ତ ଫାଇନାଲି ଏଟା କେବେଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା ବା 1924 ଏଟା ହେଇଥିଲା ଆର ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ତୁମର ଇଏ ଭଗତ ସିଂ ହେକା ଆର ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି ତମକୁ ମୁଁ ଆର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବି ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ହବ ଭଗତ ସିଂ ଆର ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ନଥିଲେ ଭଗତ ସିଂ ଆର ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ନଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏକ ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ହଉଛି ତାହେଲେ ଅପସନ ଏ ବି ଭୁଲ অপশন বি ବି ভুল অপশন সি ବି ভুল ওকে সরি ডি ভুল তাহলে ইনডাইরেক্টলি ମୁଁ ଏଇଠି ଆନ୍ସର ପାଇଗଲି କେତେ ନା ସି ପାଇଗଲି ଆନ୍ସର ଓକେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ
तो ये इनडायरेक्टली आपको कहे एलिमिनेशन प्रोसेस तुम यही प्रोसेस रे गले आराम से आंसर पाइब ता सहित ये दुईटा पॉइंट आमको जानवा दरकार इट adopt socialism as its official goal और ऑफिशियल गोल मध्ये थिला सोशलिज्म जहाँ से ऑफिशियल गोल रखते और फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश करने पर एम थिला जोटा कि मुझे तुमको क्लास में भी कही थी ए दुईटा पॉइंट संपूर्ण रूपे ठीक अच्छे किंतु आर डेस्क्रिप्शन मु तुमको दे दीची तुमको यदि ये पीडीएफ रे लास्ट को तुम जीव डेस्क्रिप्शन भी पाइज आर ओके देखुछ जोटा कि तोर आर पूर्व ना थिला HRA थिला आर पूर्व ना ओके जोटा कि 1924 मसीहा आसिला कानपुर रे एटा तयारी थिला आर फाउंडिंग मेंबर जी कि राम प्रसाद थिले आर ये कि से कहार लीडरशिप रे को नेथिला चंद्रशेखर आजाद किंतु तुमर इथरे किए नथिले भगत सिंह नथिले जोटा कि स्टेटमेंट 1 रो क्वेश्चन नंबर 1 टा रंग आछे ओके ताले एक नंबर सेला जे 2 नंबर को इन वन आंसर क्वेश्चन नंबर 2 नंबर The movement, the movement to boycott the Simon Commission was organized because Simon Commission को ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ ଥିଲା କାହିଁକି ଆକୁ ଆମେ ବୟକଟ୍ କରୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପରେ ଯେ ସାଇମନ କମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା ସାଇମନ କମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା 1927 ରେ ଆସିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏ ସାଇମନ କମିଶନ କାହାକୁ ବେସ୍ କରି ହେଇଥିଲା ବା ତୁମର କହିପାରିବ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେଉଁ ଆକ୍ଟ କୁ ବେସ୍ କରି ସାଇମନ କମିଶନ ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେଉଁ ଆକ୍ଟ କୁ ମନେ ରଖିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆକ୍ଟ 1919 1919 ମସିହା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦିସ୍ ଆକ୍ଟ এই ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବାର ଥିଲା କମିଶନ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ 1929 ରେ ସାଇମନ କମିଶନ ଆସିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାଇମନ କମିଶନ ଆସିଲା କେବେ 1927 ଆସିଲା ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଆକୁ ପ୍ରଥମତଃ ବ୍ରେକ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ନା ଏଥିରେ ଦେयर वर नो ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍ ଦ ସାଇମନ କମିଶନ ତ ସାଇମନ କମିଶନରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନଥିଲେ ତ ଏଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଆମେ କ୍ଲାସରେ ବି ପଢିଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ସାଇମନ କମିଶନ ଆସୁଛି ଏ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଛୁ ଆଉ ତୁମକୁ ଏଇ ଟାଇପର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ क्वेश्चन नंबर 3 with reference of Indian freedom struggle consider the following events तुमको चारि गोटी इवेंट्स देछि जेमति कि स्वराज पार्टी चौरी चौरा इंसिडेंट आउ नेहरू रिवोल्ट साइमन कमिशन आकु क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे सजाय पई कहिछि दैट मीन्स आगो किए हेतला आंक भितर उक्त घटना गुड़िक प्रारंभिक समय को आरंभ कर कालक्रम अनुसार सजातु तले दि जाइथिबा कोड व्यवहार कर सठिक उत्तर बाछंतु ओके इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउ तुमको ए टाइप रो क्वेश्चन मध्य बहुत थर देखिया को पाइबो जे तुमको ऑर्डर मेंटेन करिया पड़िबो जे आगो की हेतला तापर की जदि हमें देखियो पिले स्वराज पार्टी पिले स्वराज पार्टी केबे हेतला 1923 रे तुम्हें कहा को देखिया पाइबो स्वराज पार्टी देखिया पाइबो चौरी चौरा इंसिडेंट केबे हेतला 1922 1922 मसीहा रे चौरी चौरा इंसिडेंट हेतला तापर आसला नेहरू रिपोर्ट पिले केबे आसला 19 नेहरू रिपोर्ट आसला केबे 1928 रे नेहरू रिपोर्ट आसला साइमन कमिशन केबे आसला पिले साइमन कमिशन केबे आसला 1927 रे साइमन कमिशन आसला जदि आमे कालक्रमे देखिबा जे आगो घटना कोन घटला ना चौरी चौरा इंसिडेंट प्रथमे 2 आसीबो तापरे 1 आसीबो तापरे 4 आसीबो तापरे 3 2 1 4 3 लेटे आंसर कोन आसला बी तो एमती हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मध्य मेंटेन करिया को पड़िबो जो टाइप रो क्वेश्चन तुमको देउछु चलो एबे छिबा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर किछि किछि क्वेश्चन मध्य तुमे वन लाइन टाइप रे पाइबो ता अर्थ नुहे जे समस्त क्वेश्चन तुमको स्टेटमेंट आकार दबो किछि किछि क्वेश्चन डायरेक्ट तुमको पचारिबो जे पूर्ण स्वराज जोटा कि क्यों सेशन को बेस करे पूर्ण स्वराज क्यों सेशन थैंक यू लाहौर सेशन 1929 अच्छा मोर क्वेश्चन होछि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन 1929 1929 मसीहा
लाहौर सेशन रो प्रेसिडेंट किए थे? 1929 मसीहा लाहौर सेशन रो प्रेसिडेंट किए थे? थैंक यू। जवाहरलाल नेहरू जे कि लाहौर सेशन रो प्रेसिडेंट थे। ओके, এই ଲାହୋର ସେସନ ର ପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କଣ ନା ସେ ଟ୍ରାଇ କଲର ଫ୍ଲାଗ ଉଡେଇବା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। क्वेश्चन नंबर 5 को ଯିବା। ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ओके କାହାକୁ ରିଲେଟେड କରି ରହୁଛି? ମଣ୍ଟେଗୁ କ୍ଲେମ୍ସଫୋର୍ଡ proposal were related to which of the following କାହାକୁ ନେଇକି ରହୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ଆକୁ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ମଣ୍ଟେଗୁ କ୍ଲେମ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆକୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିଥାଉ? ଆକୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିଥାଉ? ଆକୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିଥାଉ? ମନେ ରଖିପାରିଲେ ଆକୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1990 ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଓକେ, ତ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢଉଥିଲି ଯେ ଏଥିରେ ଆମେ ମଣ୍ଟେଗୁ କ୍ଲେମ୍ସଫୋର୍ଡ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ ନା ଲୋୟର ହାଉସ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅପର ହାଉସ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଲୋୟର ହାଉସ ରେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ କେତେ ନା ଲୋୟର ହାଉସ ରେ 143 ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା 3 ବର୍ଷ। ଆଉ ଅପର ହାଉସ ରେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ କେତେ ଥିଲେ? ଅପର ହାଉସ ରେ ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ମେମ୍ବର ଇନ ଅପର ହାଉସ? 60 ଜଣ ଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅପର ହାଉସରେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ନା 60 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଥିଲା 5 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କାହା ସହିତ ଇଏ ରିଲେଟେଡ ହଉଛି, କାହା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା? ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍କାର, ଆମେ କହିପାରିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍କାର। ଓକେ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିଫର୍ମ। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 6 क्वेश्चन हमको पचारुଛି ଯେ ଗଦର ପାର୍ଟି କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର, ଯେ ଗଦର ପାର୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ଆମେ ଗଦର ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ଥିଲେ, କୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ? ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ, ଲାଲ ହରଦୟାଲ, ରାସ ବିହାରୀ ବୋଷ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ତମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ କାହାକୁ ନେଇକି, ଏଇ ନାଁକୁ ନେଇକି ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସିଓର ଅଛ ଯେ ଏଇ 2 ଜଣ ସେଥିରେ ଥିଲେ, ଲାଲା ହରଦେଲ, ରାସବିହାରୀ ବୋଷ। ଅଲରେଡି ସେ ନୋଟରେ ମୁଁ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଏ 2 ଜଣ ନାଁକୁ ବାର ବାର କହିଛି, ଏ 2 ଜଣ ନାଁକୁ ବାର ବାର କହିଛି। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ଅଛି, 3 ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ଆନ୍ସର ହବ। ଏକ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ବି ବି ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଡି ରେ 2ର ଭ୍ୟାଲୁ 2 ଦେଇନି, ତାହେଲେ ଇଏ ବି କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆନ୍ସର ପାଇଗଲି କଣ? ସି ପାଇଗଲି ଆନ୍ସର। କଣ ପାଇଗଲି? ସି ପାଇଗଲି ଆନ୍ସର। ଓକେ, କାହିଁକି ନା କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଆନ୍ସର ବାହାର କରି ପାରିବା। क्वेश्चन नंबर 7 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ଆଉ ଏ ଟାଇପ ର କ୍वेश्चन ମଧ୍ୟ ୱାନ୍ ଲାଇନ ର ଭଳିଆ ଆସେ। ସି ରେ ବା 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, 1 2 3, 2 3 ଯେହେତୁ ଅଛି ମୁଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି 1 କୁ ଠିକ ବୋଲି ଭାବିବି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଦ ହିନ୍ଦୁ ସେ କହିଛି which of the following is the founder of the famous newspaper द हिंदू? द हिंदूର फाउंडर किए से? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नारोजी, आंसर क्या हो? सुब्रमण्य आयर। थैंक यू। आंसर हम डी। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଟା କେବେ ଦ ହିନ୍ଦୁ ବାହାରିଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1878, 1878 ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସିଏ ତାମିଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ନାଁ କଣ ଥିଲା? ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାମିଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସ୍ୱଦେଶ ମିତ୍ର। ସ୍ୱଦେଶ ମିତ୍ର। ଓକେ, ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8। 8 ନମ୍ବରଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ? ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ
जहाँ को मैं कौन कहूँ आईएनसी बोली कहूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस बा आईएनसी बोली कहूँ दुईटा स्टेटमेंट पढ़ आंक भर किए भूल बा ठीक बोली आंसर कर चंद्र बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बोला रहीम तुल्ला वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी मन रखिले ये 2 नंबर स्टेटमेंट भूल हो कहीं भूल हो ता फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट किए थे वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी आईएनसी रो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट किए थे बद्रुद्दीन ना अब्दुल कलाम आजाद कौन हम से यंगेस्ट थे बद्रुद्दीन ताइजी ओके ताले एठी स्टेटमेंट नंबर 2 भूल होची एक ठीक अच्छे एक ठीक अच्छे आंसर आसला ए हला आंसर ए हला आंसर चलो एठी मु क्वेश्चन पचार चाहूची आईएनसी केबे फॉर्मेशन हेतला आईएनसी केबे फॉर्मेशन हेतला आईएनसी केबे फॉर्मेशन हेतला 1885 रे हेतला आईएनसी किए फॉर्मेशन करथले बा फाउंडेशन किए करथले आईएनसी रो फाउंडेशन किए करथले आलान ऑक्टेवियन ह्यूम जहाँ हम सर्टकट रे कहथौ ए ओ ह्यूम बिल कहथौ ओके एबे जिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पचारछि इनडायरेक्टली which of the following viceroy give permission to AO Hume to establish the Indian National Congress तो आईएनसी को स्थापन करने ପାଇଁ एओ ह्यूम को क्यों भाइसरय तांको देथिले डफरिन थैंक यू लॉर्ड डफरिन एटा इंपोर्टेंट पॉइंट ओके जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा विषय कहूची ना खिलाफत मूवमेंट विषय कहूची 10 नंबर क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज क्लोज एसोसिएटेड विथ खिलाफत मूवमेंट निम्नलिखित नेता ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡିତ ଥିଲେ इन वन आंसर देखो खिलाफत खिलाफत आंदोलन रे आमे कन्फ्यूजन पिला कोठी हेबे ना जे प्रथम कथा मोहम्मद अली भी थिले शौकत अली थे दी जन जाक थे जेहेतु दी जन जाक रोचंती स्टेटमेंट ए भी फुल बी भी फुल তাহলে আইদর সি হব কিংবা ডি হব সি আর ডি ভিতরে তফাৎ হচ্ছে অব্দুল কালাম আজাদଙ୍କ কথা মতে ରଖ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଅବ୍ଦୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ମୁସଲିମ ଲିଗରେ ସରି ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ସମସ୍ତ ଅପସନ ଠିକ ହବ ଏଠି 1 2 3 4 ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଠିକ ହବ ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ଆସିଲା ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର तो जहाँ भी किसी आम डिस्कसन कले समस्त पॉइंट समस्त पॉइंट डेस्क्रिप्शन मु तुमको दे देछि विथ आंसर शीट सहित मते कहो कहार केते स्कोर होला मते कहो कहार केते स्कोर होला आउट ऑफ ट्रेंड 10 रु कहार केते स्कोर होला ऑनेस्टली कहो 7 4 8 10 10 8 6 4 7 6 देखो जो मानकर 6+ स्कोर अच्छी जान तुम्हें ठीक बाटर अच्छी आ किसी प्रोब्लेम ना आउ जो मान तले रोच टाइम तुमको आहरी टे परिश्रम करार अच्छे जहाँ भी किसी डिस्कसन कले जो मैंने आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन जॉइन कर प्रिलिम रैपिड फायर बैच यार पीडीएफ सहित रिकॉर्डिंग क्लास आउ तुम कंप्लीट बैच अवेलेबल हो तो थैंक यू स्टूडेंट तार किसी क्वेश्चन नो तार किसी देख बर्तमान आम जो एवरीडे क्लास नौ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସରି ସରି ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସରିଯିବ ତ ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ ତମର ଆଇଡିଆ ଆସିଯାଉଛି ଇକୋନୋମି ଦେଖ ହିଷ୍ଟ୍ରି କାଲି ସରିଯିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପରେ ମୁଁ ଜୋଗ୍ରାଫିକୁ ଯିବି ଜୋଗ୍ରାଫି ସାରିଦେବି ତ ଇକୋନୋମିକୁ ଯିବି ଓରିଡ୍ ମୁଁ ସାଇଡରେ ତମକୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥିଓରି ନେଇକି ଯିବି ଓକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ନା ମୁଁ ସାରିପାରିବି ଜଲ୍ଦି ନା ତମେ ଠିକ ସେ କ୍ଲିୟର ହବ ବେଟର ହବ ମାନେ जो थियोरी पढ़ाऊँ साइड रे एमसीक्यू चल प्रॉपर वे चल ओके थैंक यू